Okay, so masih ada yang tengah masuk lagi. Okay, so kita akan tengok kepada kertas 3. Okay, so boleh nampak kan? Okay, sijil pelajaran Malaysia 2019. Okay, so I think still got people just come in. Okay. Okay, so boleh nampak ya. Okay, kalau ada masalah boleh buka speaker ya. Buka speaker. Okay. So I think agak susah sebab saya nampak ada yang masih tengah masuk. So I perlu approve lagi. So kalau boleh semua gunakan email MOE untuk masuk. Okay, kalau tak sebab you pakai Gmail ke atau pakai email sendiri, saya perlu approve satu-satu. Okay, so saya rasa semua dapat email untuk MOE kan. So kalau boleh you tulis masuk dengan email MOE supaya tak payah approve. Okay, so saya akan mula sekarang. Okay, so kita tengok dulu kertas 3. So biasanya kertas 3 kita tahu ada dua bahagian. Okay, bahagian A dengan bahagian B. Dan soalan 1, 2 adalah soalan wajib. Okay, kita perlu buat soalan 1, soalan 2. Okay, so there are 28 marks for section A. 16 plus 12. Okay, untuk bahagian B, soalan 3 dan 4. Okay, 12 dan 12. Kita boleh pilih salah satu soalan. Okay, we can just pick one only. Tetapi biasanya, saya galakkan pelajar, kalau ada masa yang cukup, you just do both. Okay, you buatkan dua-dua soalan. Okay, sebab apa? Biasanya kalau you tengok, kalau contohlah saya buat soalan 3, okay, saya buat soalan 3, saya dapat 4 markah saja. Saya dapat 4 markah. So let's say this is I get 10, this one I get 9. So total I get only 23. Saya dapat 23 markah saja. Okay, tetapi kalau saya ada buat dua soalan untuk bahagian B, contohnya soalan 3 saya dapat 4 markah. Soalan 4 saya dapat 8 markah. Okay, saya dapat 8 markah. Jadi biasanya penanda akan ambil soalan dengan markah yang paling tinggi. Okay, so ini tak akan ambil. So 10 tambah 9 tambah 8 dapat 27. So you have extra 4 marks. Okay, compared to question 3. Okay, so ini langkah yang selamat. Sebab apa? Sebab I have seen many students, mungkin mereka fokus pada satu soalan saja. Okay, katakan mereka buat satu soalan. Kalau mereka punya soalan jawab salah, okay, contohnya biasa kita ada pemberi ubah kan. Pemberi ubah kalau jawab salah, so you punya seluruh jawapan akan salah juga. Okay, let me see. I think adalah yang masuk lagi, tak ada kan? Okay, so kalau boleh saya cadangkan buat dua-dua. Okay, mungkin cikgu anda ada nasihat yang lain, tapi for me, I think it's better you do both. Okay, you do both. Okay, ada yang masih masuk lagi. Okay, alright. So biasanya kalau bahagian A, dia mesti ada satu soalan form 4, satu soalan form 5. Okay. Dan bahagian B pun sama juga, ada satu soalan form 4. Biasanya soalan 3 adalah soalan form 4. Okay, dan soalan 4 adalah soalan form 5. Okay. Alright. Okay, kita cuba tengok pada bahagian A. So, untuk section ini, saya cuba mengajar teknik. Okay, teknik untuk menjawab. Okay. Mungkin ada yang tak tahu, tapi saya tak tahu, tak pasti sama ada standard setiap pelajar macam mana. So, kita sama-sama recap. Pastikan 40 markah ini, kita dapat skor dengan setinggi yang boleh. Okay, alright. So, bahagian A, soalan 1 adalah soalan tentang kita nak lukis graf, kita nak analisis dan sebagainya. Okay, so, sediakan highlighter. Okay, highlighter atau pembaris, kita cuba underline.
underline keyword yang penting. So biasanya kalau soalan satu, dia mesti bagi you dua jawapan. Okay? Kita punya soalan A ada 3 kan? Okay, biasanya dia akan tanya pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay, so I'll call this MV lah, manipulator variable. Okay, yang kedua adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okay, responding variable. Dan ketiga adalah pemboleh ubah dimalahkan, constant variable. Jadi soalan satu, ayat pertama telah memberikan anda markah untuk 1 dan 2. Okay, so seorang boleh menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara. Okay, so tengok hubungan antara arus tapak. Okay, highlightkan arus tapak. Okay, arus tapak dengan arus pengumpul. Okay, highlightkan arus pengumpul. Okay, so you highlightkan dua ini. That means ayat ini telah berikan jawapan untuk 1 dan 2. Pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Cuma mungkin anda tak pasti. Manakah satu adalah MV, manakah satu adalah RV. Adakah RV sentiasa di depan? Okay, tak semestinya. Okay, biasa kita tahu dekat depan. But sometimes it depends on the question. Okay. Okay. Okay, right. So, kemudian kita cuba carikan perkataan apa? Okay, carikan perkataan diulangi. Okay, so kita sama baca. Eksperimen dijalankan dengan meraskan rheostat untuk menetapkan nilai arus tapak IB bagi mendapatkan nilai arus pengumpul IC yang sepadan. Okay, so baca 1.2 menunjukkan ralat sifar X pada milimeter. Okay, dan saya nak anda carikan perkataan diulang. Okay, diulang or repeated. Find the word repeated or diulang. Okay, so eksperimen diulang dengan bacaan apa? Arus tapak. Okay, base current, arus tapak. That means yang ini adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay, so ini adalah cara untuk kita dapat jawapan A, 1 dan 2. So tadi kita ada 2 pemboleh ubah kan? Satu adalah arus tapak, satu adalah arus pengumpul kan? Daripada ayat pertama. So that means kita dah tahu lah. Okay, so arus tapak adalah MV. Dan arus pengumpul adalah RV. Okay, so 2 markah ini pasti skor sebab dia memang sangat-sangat senang untuk dapat markah. Okay, alright. Okay, kemudian okay, dia ada banyak gambar raja. Okay, dan anda jangan cuba sibuk-sibuk pergi baca dulu. Okay, jangan cuba pergi catat bacaan. Okay, kita ikut kepada soalan. Okay, selalu SPM, tak kisah soalan apa, pastikan you jawab, you baca soalan dengan betul-betul. Okay, baca soalan, ikut arahan je. Okay, bagi eksperimen yang diterangkan, kena pasti, pemboleh ubah dikena pasti. Okay, so MV kita dah tahu kan, so dia adalah arus tapak. Okay, arus tapak. Okay, kalau boleh you tuliskan IB lah. Okay, arus tapak, IB. Okay, saya nak tegurkan sikit lah. So, saya perasan ada pelajar, okay, some of students, they like to write something like that, okay. Arus tapak, okay, miliampere. Okay, ini betul ke salah? Arus tapak, miliampere. Is it correct or not? Okay, kenapa salah? Dia adalah apa? Bahan radas. Dia adalah radas bukan unit. Miliampere sebenarnya adalah unit. Okay,
macam cm, kg, semua ni adalah unit. So, biasanya kalau kita tulis koma, kita akan tulis apa kuantiti, apa simbol kuantiti yang mewakili arus tapak. Okay, IB. Okay, for example, kalau saya nak tuliskan ketinggian, ketinggian saya biasa mungkin tulis T kan. T sama dengan berapa cm kan? 176 cm kan. So, T ini adalah kuantiti. Okay, apa yang saya ukur adalah kuantiti fizik. Dan cm ini adalah unit. So, arus tapak ini adalah kuantiti. Okay, dia adalah kuantiti. So, bila kita koma, kita rujuk kepada simbol kuantiti fizik, bukan simbol unit. Okay, so that's why ini adalah salah. Okay, so berhati-hati sebab kalau you tulis koma ke tulis yang salah, so dia sangat strict. Mungkin anda akan dapat potong markah. Okay, walaupun kertas 3 nampak senang sangat, it's very easy, but you might wonder why I cannot get the marks. Okay, it's so easy. I think I can score, very confident. But at the end, when I got the paper back, alamak, only like 20 marks or 25 out of 40. Okay, so kita kena jaga-jaga dengan teknik dia. Okay, so ini adalah arus tapak. Okay, tapak. Okay, and then nombor 2, pun boleh ubah bergerak balas, kita dah tahu kan, so dia adalah arus pengumpul. Okay, so I think you have learned this, right? Okay, semua dah belajar elektronik kan? Okay, so kita ada transistor. Okay, transistor, kita ada tiga terminal lah. Kita ada tapak, pengumpul dan satu lagi adalah apa? Base, collector and emitter kan, pemancar. Okay. Okay, so untuk pemboleh ubah dimalahkan, okay, soalan 3 ini, okay, biasanya dia agak lain dengan kimia. Okay, sebab kita tahu fizik lebih kepada mengukur, measure kan, mengukur. Jadi, cubalah tulis apa yang kita boleh ukur. Okay, apa yang boleh kita ukur. So, sebenarnya, elakkan perkataan jenis. Kalau boleh, elakkan perkataan jenis. Jenis bateri, okay, jenis wayar. Okay, so elakkan perkataan ini. Sebab fizik dia lebih kepada nombor. Something that we can measure. So, contohnya kalau kita tengok gambar, okay, gambar ini. Okay, so apakah yang harus dimalahkan? You jangan tulis jenis rheostat. Tak ada masalah, sebenarnya betul. Tapi fizik lebih kepada kita tuliskan something yang kita boleh ukur. Okay, jenis ammeter ke microammeter jangan tulis. Okay, so for example kita tengok apa yang boleh kita kira. Contohnya bilangan bateri kan. Bilangan bateri dan sel kering. Okay, so ini salah satu jawapan. Contoh lain apa? Rintangan pun boleh. Okay, rintangan. Lagi apa? Apa yang boleh kita ukur, kita boleh tulis dalam jawapan. Okay, so jawapan adalah kita tulis bilangan bateri. Okay, bilangan bateri dan sel kering. Okay, bilangan bateri dan sel kering. Ataupun you nak tulis rintangan pun boleh. Okay, jangan tulis arus sebab arus adalah boleh ubah, dimanipulasikan dan bergerak balas. Okay, you nak tulis beza keupayaan pun boleh. Okay, botan pun boleh lah. Okay, so write something that we can measure. Okay, alright. So pastikan soalan A anda kena score. Okay, at least 2 ini adalah bonus. Okay, free marks untuk anda. Okay, next. Untuk B1, rekod bacaan rarat sifar X di ruang yang disediakan pada darjah 1.2. Okay, so gambar darjah mana? 1.2. Okay, 1.2. So kita pergi carikan darjah 1.2. Okay, darjah 1.2. Okay, so this one Okay, yang baru masuk. Okay.
Okay, so eksperimen dijalankan dengan melaraskan rheostat untuk menetapkan nilai arus tapak bagi menetapkan nilai arus pengumpul. Okay, so kita tengok, cuba baca ini. Alat sifar adalah berapa? Okay, boleh baca tak? Siapa yang boleh baca ini? Okay, 0.1. Adakah betul? Salah. Kenapa salah? Okay, biasanya kita kena tengok skala kecil. Okay, skala kecil. So, you tengok ini 0, ini 10. Jadi, di antara 0 dengan 10, ada berapa skala? Okay, ini maksudnya skala lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so ada 10 skala. So, maksudnya kalau 10 bagi 10 sama dengan 1. That means setiap ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, jadi jarum ini dia tunjukkan 1. Okay, 1 miliampere. Okay, 1 miliampere. So jawapan adalah 1. Okay, mungkin ada pelajar tanya, okay, boleh tak saya tulis 1.0? Boleh tak? Boleh tulis 1.0 tak? Okay, the answer is cannot. Okay, why? Fizik ini, kertas 3 dia sangat peka, okay, sangat sensitif to the decimal place. So, kalau kita tengok alat ini, dia punya skala paling kecil. Okay, kalau kita tengok kepekaan adalah berapa? 1 miliampere. Okay, sebab yang paling kecil yang dia boleh baca adalah 1 saja. Okay, 1 saja. So, tak ada 1.0. Sebab kalau you tulis 1.0, that means mungkin kita ada jawapan 1.1, 1.2. Tapi sebenarnya kita tak dapat baca 1.1, 1.2. So that's why kita tak boleh terima 0.0. Okay, so yang ini kena berhati-hati sebab biasanya pelajar mungkin they got wrong with these questions even though they know the answer. But they just simply put 1 decimal place or 2 decimal place. Okay, so you have to be careful and make sure the scales that you read actually is the correct one. Okay, the smallest scale that you can read is what? Okay, decimal place, no decimal place. Okay, you have to be careful. Okay, so jawapan adalah 1 miliampere. Okay, kadang-kadang kalau soalan dia tak tulis, dia tak sediakan unit kat sini, you kena tulis lah. Okay, you tak tulis unit akan potong markah. Okay, so miliampere maksudnya 1 miliampere sebenarnya berapa ampere? Okay, mili kalau you baca balik, you punya imbuhan. Okay, kita ada tera, giga, mega, kilo, yang dan sebagainya kan. So, mili ini adalah 1 darab 10 negatif 3 ampere. Okay, negatif 3 ampere. Okay, alright. Okay, next kita tengok kepada soalan B2. Catatkan bacaan ICX di ruang yang disediakan pada darjah 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 dan 1.7. Okay, alright. So, pergi kepada gambar. Okay, so mula daripada darjah 1.3. Okay, so bacakan. Okay, so saya tak kena you semualah. Jadi kalau siapa-siapa yang sudi untuk berikan jawapan, okay, boleh saja buka mic untuk share you punya jawapan dah. Okay, so 1.3 gambar dia, berapa bacaan dia? Anyone? Tak ada? Okay, so kalau kita kira adalah 9. Okay, 9 miliampere. Okay, kemudian untuk darjah 1.4 berapa? Kita dapat, okay, very good, thank you, 17 miliampere. Okay, kemudian untuk darjah 1.5 kita dapat
20 berapa? Sorry. Dapat 25. Okey, dapat 25 kan? Okey, 25. Dan raja 1.6 kita dapat 33. Okey, thank you. Terima kasih. Dan gambar yang last kali adalah kita dapat 41. Okey, 41. Thank you. Okey, 41. Okay, alright. So kita dah siap dengan satu soalan. Okay, alright. Seterusnya, okay. So bagi setiap nilai ICX di 1B2, okay. So hitung nilai sebenar arus pengumpul IC dengan menggunakan persamaan berikut di mana X ialah ralat sifar pada miliammeter. Okay, so kita perasan ada satu ralat sifar kan, zero error. So what we're going to do is we have to find the actual value. Okay, we have to find actual value by this formula. Okay, formula telah bagi. So kita kena carikan yang sebenar dengan tolakkan X. Okay, jadualkan keputusan anda bagi semua nilai IB, ICX dan IC. Okay, so ada berapa lajur yang kena saya buat? How many columns should I do? Oh, ada yang 5, ada yang 3. Okay, yang 5 tu apakah lajur yang kena saya buat? Lajur maksudnya straight down, straight. Okay, so that means you kata ada 5 kan? Okay, bukan 5. So berapa? Ada 3 ah. Okay, good. So okay, so sama juga you okay, thank you. So highlightkan, okay, highlightkan semua ini. Kita nak 1, 2, 3 ini. Okay, so yang lain tak payah. Kalau ada pelajar, you tulis, saya nampak ada yang tulis pelajar 1.2, 1.3, sebenarnya tak payah. Okay, you don't have to do that. Sebab dia hanya perlukan 3 ni saja. Okay, so 4 markah, ada 4 markah, macam ada dapat 4 markah. Okay, yang pertama adalah kita kena pastikan tajuk dia betul. Okay, IB, ICX dan IC. Okay, so yang markah pertama adalah you punya tajuk. Okay, tajuk. Okay, dan kedua, you selalu kena ada satu amalan. You have to do this habit. No matter which question, always ask yourself, do I need to put unit or not? Okay, kalau perlu saya kena tulis. Okay, I need to write the unit. Jadi unit untuk IB adalah A ke? Tengok balik you punya raja. Okay, sepatutnya adalah MA ke? You tengok IB ini, nampak tak? IB, yes, microampere kan? So kita kena tuliskan microampere. Okay, microampere. Okay, macam nak tulis? Kita nak comma ke, slash ke, bracket ke? Okay, kita boleh stress Okay, slash microampere. Okay, ataupun kita bracket pun boleh. Okay, bracket pun boleh. Boleh tak saya comma? Boleh comma tak? Okay, tak boleh ya. Okay, ini salah. Okay, tak boleh. Ingat tak masih ingat kalau soalan yang pertama? Okay, when I write arus tapak, then comma IB, bukan comma unit. Okay, so remember comma tak boleh ya. Okay, kemudian ICX adalah unit dia adalah. Okay, thank you. MA miliampere dan IC adalah of course MA juga. Okay, sepatutnya sama. Okay, sepatutnya sama. Okay, right. So, kemudian untuk IB kita catatkan raja 1.3. Okay, berapa dia?
Okey, berapa dia? 1.3, 10 kan? Okey, kita ada 10, 20, 30, 40, 50. Okey. Okey, so kita dah dapat markah kedua adalah unit. Okey, markah kedua adalah unit. Okey, so markah ketiga adalah kita punya data. Okey, data kena betul. Okey, ICX. Okey, so salin saja bacaan tadi kan. So sepatutnya anda dapat 9, 17, 25 dan 41. Okay, very good. Okay, dan untuk IC kita guna formula ini untuk tolak kan. So contohnya 9 tolak 1 dapat 8. Okay, buat benda yang sama untuk 4 data yang lain. 17 tolak 1 adalah 16. 25 tolak 1 adalah 24. 33 minus 1 is 32. And the last one, 41 minus 1 is 40. Okay, so markah ketiga adalah data kena betul. Okay, dan satu lagi markah di mana? Konsistensi. Okay, maksudnya kalau kita biasanya tengok jadual, kalau satu lajur ini dia tak ada perpuluhan, pastikan kita jangan letak perpuluhan. Jangan kita ada jawapan contohnya 25.0. Yang lain kita letak nombor integer, tak boleh. Okey, pastikan dia punya perpuluhan dia. Kalau satu, semua satu. Kalau dua, semua dua. Okey, so for example, biasanya kalau kita tengok jam ranting, okey, jam ranting. Okey, jam ranting kalau katakan ini adalah 40. Okey, ini adalah 41. Okey. Dalam tu ada 4, 1 2 3 4. Okey. Mungkin saya lukis besar sikitlah. Okey, sorry ya. Okey, saya lukis besar sikit. Okey, 40, 41, 1 2 3 4. Okey. So, kalau saya punya jarum tunjuk kepada ini. Okey, berapakah nilai dia? 40.6. Okey, kenapa 0.6? Sebab kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So 41 tolak 40 kita dapat 1 bahagi 5 adalah 0.2. That means setiap skala kecil mewakili 0.2. So ini adalah 40.6. Okay, selalu soalan dia sangat tricky. Dia akan tunjukkan contohnya dia punya jarum adalah di sini. Okay, dia punya jarum akan tunjuk di nombor yang sebenar, okay, nombor yang bulat. Contoh yang ini. Dia tunjuk 41 kan. So, dia akan cuba trick anda untuk tulis 41. So, jawapan adalah salah. Sebab kita kena tulis point kosong. Okay, so mungkin lebih jawapan contoh mungkin dapat 9.8, 17.2, 25.4, dan 33.6, dan 41. Kalau you tulis macam ini, so salah, akan tolak satu markah. Sebab you kena pastikan walaupun ini 41, but you have to write 41.0 supaya dapat pastikan dia punya data adalah sama konsistensi, sama kepekaan. Okey, so faham ya? So ini soalan ni tak payah sebab memang semua nombor bulat. Tapi soalan yang lain anda kena cuba tengoklah, okey. Okey, alright. Ada soalan tak? Okey. Ya, sorry ya saya tak dapat baca sebab saya kena tukar skrin ya. So okey, so kalau ada soalan boleh tulis nanti saya akan bacakan. Okey, terima kasih kepada pelajar yang berikan respons. Okey, so clear soalan ini. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan D. Okey, kertas graf.
Okay, lukiskan graf IC melawan IB. Okay, kita nak lukiskan graf. Okay, kalau boleh you highlightkan lah, highlightkan. Okay, IC against IB. Okay, so maksudnya kita punya graf. Okay, IC dekat mana? IC dekat dompet. Bukan. Okay, IC dekat paksi mana? X ke Y? Okay, Y ya. So always Y against X Y lawan X. Okay, so ini adalah IB. Okay, IC lawan IB kan. Okay. Okay, so kita kena lukiskan mana satu. Okay, so tengokkan you punya label lah, label. Kita nak lukiskan yang ini dan juga kolom ini. Okay, so untuk paksi X ini kita ada 10, 20, 30, 40, 50. Okay, dan untuk paksi Y kita ada 8, 16, 24, 32, 40. Okay, so untuk lukis graf 5 markah tetapi biasa dia ada 6 kriteria. Okey, 6 kriteria. So kita pergi kepada graf. Okey. Okey, agak suka sikit lah. Okey, so untuk graf kita okey, yang pertama kita lukiskan garisan. Okey. Okey, so saya nak terangkan 6 kriteria yang perlu untuk skor. Okey, biasanya saya suka tulis macam ni. LA, U, SC, SZ, BL, BF. Okey, so ada 6 kriteria. Okey, untuk fizik kita hanya ada 4 graf saja. Okey. Yang graf lain yang you belajar dalam matematik ke, biologi dan sebagainya, okey, tak ada. So kita ada graf. Okey, kalau ini X, ini adalah Y. Yang ini adalah graf apa? Berkadar terus. Okey, so ini adalah berkadar terus atau berkadar secara langsung lah. Okey, berkadar terus. Okey, yang kedua graf ini adalah berkadar songsang. Okay, inversely proportional, very good. Okay, and the third one is this is okay, very good. Increases linearly, bertambah secara linear, And the last one is decreases linearly, very good. Okay, okay, very good. Berkurang secara linear. Okay, so fizik 4 graf ini saja. So bila kita lukis graf, kita tidak harus nampak ada bar chart ke, ada graf macam denyutan jantung ke, okay, tak ada lah. So ada 4 ini saja. Okay, so kebanyakannya, okay, very high percentage adalah graf berkadar terus. Okay, almost I can say lah 90% of the graph, okay, is this one. Okay, so kalau you memang tak pasti, at least you boleh tikam lah yang ini adalah jawapan yang selalu dipakai. Okay, so berkadar terus adalah jawapan yang selalu adalah. Okay, so okay, kembali kepada kita punya kriteria. So kita ada LA, U, SC, SZ, BL, BF. Okay, so apa itu sebenarnya? Untuk graf, nak skorkan 5 markah, anda pertama sekali perlu label. Okay, label. So label axis kena betul. Okay, ini adalah label axis. So dekat paksi X saya kena labelkan IB. Paksi Y saya kena label IC. Okay, so ini pertama. Kedua adalah unit. Okay, unit. So unit kita boleh slash ataupun bracket. Okay, so IB punya unit adalah microampere dan IC punya unit adalah milliampere. Okay. Alright, so
label, axis, and unit. Okay, number 3 is scale. Okay, skala. So untuk skala, kalau kita tengok untuk paksi X ini, IP, kita ada 10, 20, 30, 40, 50. Okay, so that means setiap 2 cm, kita kena letak 10. Okay, 10, 20, 30, 40, and 50. Okay, scale. This is for x-axis. Okay, untuk paksi Y, kalau you masih ingat, kita punya data ada 8, 16, 24, 32, 40. Okay, so macam mana nak letak paksi tu? CV4. So, kita letak 4, 8, 12, 16. Is that what you mean? Okay, kalau kita letak skala 2, okay, cuba lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tak cukup. Okay, salah satu teknik dia adalah, okay, biasa kita cuba tengok nombor yang maksimum, okay, yang paling besar ini, kita cuba bagi dengan 10. Okay, 40 bagi 10 dapat apa? Dapat 4 kan? So kita boleh letak 4. Okay, so normally untuk paksi Y, kita boleh buatkan 10 skala. Okay, 10 skala. So that's why kalau nombor tu 40, kita bagi 10, kita dapat 4. Okay, anda nak letak 5 pun boleh. Okay, nak letak 4, nak letak 5 pun boleh. Okay, jangan letak nombor 3. Okay, avoid putting number 3 or number 7. Okay, sebab susah sangat untuk dibagi. So, jangan letak nombor-nombor 3 dengan 7. Dan juga saya perasan juga ada pelajar suka, they like to make it like 3 columns for 1. Okay, like this is 10, this is 20, 30. Okay, jangan. Okay, kita selalu gunakan 2 cm untuk berapa? 2 cm untuk berapa? Okay, so let's say I put 4, 8, 12, 16, 40, 20, 24, 28, 32, 36, and 40. Okay, so scale. Okay, skala. Dan biasanya kalau skala anda betul, you punya size pun mesti betul. Okay, ini adalah size. Size untuk graf mesti lebih daripada separuh muka surat. Okay, so number 4 is size. Okay, must be more than half. And number 5 is plot. Okay, plot. So, pastikan kita plot dengan betul. Okay, kalau 10 adalah 8, 20 adalah 16, okay, and then 24, 32, dan 40. Okay, plot dengan betul. Dan, and the last one is best fit line. Okay, best fit line. Maksudnya, garis penuaian terbaik. Kalau mungkin kita cuba sambungkan semua point. Okay, tapi mungkin ada satu yang miss. Pun tak apa. Okay, for this one, this is perfect. Semua adalah CV 8 kan? So, 8, 16, 24. So, sepatutnya kita boleh sambungkan semua. Okay, so the last one is, kita cuba lukiskan. Okay. So, inilah anda dapat 5 markah. Okay, so this question is quite easy because semua nombor memang dalam CV 8, so memang dapat sambungkan semua. Okay, ada soalan yang mungkin kita tak dapat sambungkan semua point. Maybe miss 1 point is okay. Okay, as long as kita dapat sambungkan banyak point dan kita dapat tengok sama ada, kalau ada 2 point, kalau boleh kita tengok satu bawah graf, satu atas graf. Okay, so I hope you can remember this. So these are the criteria, okay, for a teacher to mark, to find your marks. Okay, sometimes students, I saw one, I've seen one, okay, like they write this one IB only, and then this one they write milliampere. So no marks for label, okay, sebab dia hilangkan label IC.
No marks for unique because dia tak tulis unique kat sini. So dua markah tak ada. Okay. Lepas tu skala kena tengok. Mungkin dia salah juga. Mungkin dia lukis size yang tak besar. Okay. So mungkin at the end mungkin dia dapat 1 atau 2 markah saja. Okay, soalan satu paling senang. So you have to score. Make sure you can get 16 marks. Okay ya. Alright. So dah siap soalan D. Then last one, based on the graph, state the relationship between IC and IB. Okay. So untuk soalan E ini 4 jawapan yang mungkin saja. Okay. Berkata terus, berkata songsang, bertambah secara linear, berkurang secara linear. Okay, jangan anda tulis jika IB bertambah, maka IC bertambah. Okay, no marks for you. Semakin tinggi IB, semakin tinggi IC pun tak ada markah. Sebab dia dah kata berdasarkan graf, apakah hubungan? What is the relationship? So you have to answer IC is directly proportional to IB. Okay. Biasanya kita letak paksi Y di depan. Okay, paksi Y di depan, paksi X di belakang. Okay, so ini adalah 16 markah. Pastikan dalam percubaan you dapat skor, masukkan dalam poket supaya anda dapat, okay, dapat bukan saja lulus lah, tapi dapat skor lebih tinggi lagi. Okay, bagi pelajar yang nak dapat A, you have to make sure your paper 3 35 above. Okay, 35 above. Okay, so ada soalan? Untuk soalan A, saya rasa tak ada masalah lah sebab ini agak senang sikit. Okay. Okay, alright. Semua okay setakat ini? Are you okay? I know this morning like 8:30 is quite early. Ada yang masih nak tidur. Okay, ada yang terlambat bangun lagi. Okay, so anyway, as I say, this class is quite relaxing. So you can just have your breakfast while you're having class with me. Okay, so don't feel like tension or what. Okay, I just come to help you. Okay, alright. So kita pergi soalan 2. Okay, soalan 2. Seorang murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat hubungan antara masa pemanasan dengan perubahan suhu. Okay, kalau boleh juga kita highlight lah, okay, hubungan antara the heating time and also the change in the temperature, perubahan suhu. Okay, kuasa pemanasan elektrik yang digunakan adalah 100 watt. Keputusan eksperimen ditunjukkan oleh graf theta melawan T dalam rajah 2 di halaman 12. Okay, so kita dah tahu kan kalau graf theta ini adalah RV. Okay, T adalah MV. Okay, so biasanya paksi Y adalah RV lah dan paksi X adalah MV. Okay, based on the graph, what happened to theta as T increases? Okay, good, increases. Okay, saya tak tengok lagi graph. So kita tengok so okay, so kita nampak kalau T bertambah, so theta also increases. Okay, let's say if I change another question. Okay, increases bertambah. Okay, kalau saya tanya, what is the relationship between theta and T? Apakah hubungan antara theta dengan T? Okay, adakah berdari proporsional? Okay, biasanya kalau soalan macam ni, kita tengok graf dia. Okay, graf dia ini tak lengkap kan? This is not complete because it only shows half the data. It doesn't touch the y-axis. Okay, so what you're gonna do is you have to do extrapolation. Okay, ekstrapolasikan garis. Okay, so kalau walaupun you jawab betul jawapan betul, tetapi kalau you tak tunjuk pada graf, you tak ada markah. Okay, so that's why you kena tunjuk
Macam kita dia berkata terus. So you kena tunjuk. Okay, tapi bila anda tunjuk, anda nampak sebenarnya dia tidak mula daripada kosong. So graf ini hubungan dia adalah theta bertambah secara linear dengan T. Okay, theta bertambah secara linear dengan T sebab dia mula dengan satu nombor bukan kosong. Okay, is theta increases linearly with T. Okay, so that's the answer. So normally dalam soalan 2 yang pertama, 2A ini, dia sama ada tanya apa yang berlaku. Okay, apa yang berlaku, so you boleh jawablah increase ke decrease. Tetapi kalau dia jawab hubungan, you cannot answer increase or decrease. You kena specify, tuliskan dia berkadar terus ke, berkadar songsang ke, bertambah secara linear ke, berkurang secara linear. Okay, so ini cuma saya nak pesan lah. Ini adalah soalan-soalan yang biasa, format yang akan ditanya. Okay, alright. Soalan A2, tentukan suhu awal, determine the initial temperature of liquid, theta I. Okay, see the keyword show on the graph. Tunjukkan pada graph. How you determine the value of theta I. Okay, so 2 markah. 1 markah adalah tunjuk pada graph. Okay, 1 lagi jawapan. Jawapan kena betul. Okay, so tadi kita dah lukis. Kita kena buat ekstrapolasi. Okay. So use your ruler. Okay, use your ruler to draw the line. Okay, so kita dapat dekat sini adalah berapa? Tunjukkan nilai itu adalah 25. Okay, 25. Okay, sebab kita tengok kalau sini 20, 40 kan. So kalau kita nak tengok peta yang besar, 1, 2, 3, 4. Okay, so 40 tolak 20 adalah 20. So 20 divided by 4 is 5. So setiap peta adalah 5. Okay, so tunjuk pada graf dan anda kena tuliskan 25 apa? You kena tuliskan unit lah. Okay, so soalan mungkin pelajar dapat kosong markah. Kenapa? Sebab dia tidak tunjuk graf. Dan jawapan dia nombor betul-betul, tetapi dia tak tuliskan suhu unit dia. Okay, unit suhu dia. So dia adalah 25 darjah Celsius. Okay, 25 degree Celsius. Okay, so untuk soalan 2, banyak unit kena tulis. Okay, setiap jawapan kena tuliskan unit. Okay, alright. Kemudian mesti dia tanya hitung kecerunan K bagi graf theta melawan T. Okay, tunjukkan pada graf. So 3 markah ini, markah pertama adalah, okay, dalam graf tu you kena ada segitiga. Okay, ada segitiga. Okay, graf yang markah yang kedua adalah we have to do the correct working lah. Okay, correct working. Okay, and then the last one is the correct answer. Okay, jadi pergi kepada graf kita. Okay, graf kita. Segitiga itu kita kena lukis sebesar yang mungkin. Okay, sebesar yang mungkin. So kita kena tentukan 2 titik dulu. Okay, find the 2 points. Okay, kalau boleh biasanya saya suka ambil point yang depan dengan point yang belakang. Okay, kalau kita dapat mampu baca lah. Okay, kalau you tengok point-point yang mungkin dia susah sikit untuk dibaca, kita jangan ambil. Contohnya kita tengok point dekat mana? Mungkin point dekat tengah-tengah ini kita susah nak baca sikit. Okay, so it's better we take the point that can be read, can be seen easily. Okay, so for this point, the coordinate is 0, 25.
Okay, 0.25. And for this point, the graph is, the point is, okay, kalau boleh kita cuba lukiskan lah. Okay, kita buat dia punya garis putus ah. Okay, garis putus. Okay, sorry ya saya pakai mouse pen, so agak susah sikit. Okay, bukan 100. Okay, dekat sini dia adalah dekat okay, so ini adalah 650. Okay, 650 dan yang untuk pangsi Y ini adalah berapa? Okay, so kalau ini 85, ini 90, ini 95, 96, 97, 98. Okay, so 98. Okay, so 98. Okay, so kita kena lukiskan segitiga untuk 2 poin ini. Jadi, daripada poin yang kedua ini, kita lukiskan satu straight. Dan untuk paksi X, okay, like this. Okay, lukiskan segitiga. Ada pelajar, okay, contohnya mereka ambil poin ini dengan poin ini. Okay, for this one, mungkin dia tak dapat markah. Kenapa? Sebab segitiga dia kecil sangat. Okay, segitiga dia sangat kecil. So, dia akan hilang markah. Okay, normally size untuk segitiga adalah 8 cm darab 6 cm at least. Okay, at least 8 cm darab 6 cm. So, kita tak tahu kan. So, better we take the big triangle. Kalau macam ini, kita tengok 1, 2, 3, 4 cm lawan 1, 2, 3, 4, 4.5 like that. So, tak cukup. Okay, so better we take the bigger triangle. Okay, so this is the first mark you have to score. Okay, untuk yang kedua, faham yang ini Okay, untuk yang kedua, kita buat calculation lah. Okay, you tuliskan jawapan dekat sana Okay, saya cuba tulis kat sini. Okay, so kita nak carikan K. K sama dengan, so kalau you tak pasti, you boleh labelkan ni X1, Y1, and then this one is X2, Y2. So you know the formula is Y2 minus Y1 over X2 minus X1, right? So Y2 is 98 minus 25 over 650 minus 0. Okay, so use your magic calculator to find the answer. Okay, so gunakan kalkulator anda untuk carikan jawapan. Okay, so jawapan adalah, saya pernah terang kalkulator. Okay, 73 bahagi 650. Okay, so you get answer like 0.112. Okay, so bolehlah you tulis 2 perpuluhan, 3 perpuluhan pun boleh lah. Okay, biasanya 3 perpuluhan lah. Okay, 0.112. Jangan tulis jawapan dalam pecahan ya. Okay, mungkin ada pelajar dia buat matematik kan. So, dia tulis 73 per 650. Okay, for physics, we don't write answer in fraction. Okay, why? Because you cannot tell what is the value for this. Right. So for example, I give you 100 divided by 7. Okay, you don't know what is the value, right? But if I tell you 14.28, okay, you dah tahu 14.28. Okay, so kita tak tulis dalam pecahan. Okay, so dah ada jawapan, so markah kedua dah ada. Okay, untuk markah ketiga adalah jawapan yang akhir dengan
unit yang betul. Okey, macam nak carikan unit? Tak payah hafal, okey? Tak payah hafal, oh ini K sebenarnya apa. So, kita carikan unit daripada graf. Ingat balik, 98 tolak 25 ini adalah darjah Celsius. Okey, daripada sini, paksi Y. Dan 650 tolak 0 adalah paksi X. Okey, saat. So, unit kita adalah darjah Celsius per saat. Okey, darjah Celsius per saat. Okey, cara untuk mendapatkan unit. Selalu tengok paksi Y dan paksi X. Okey. Boleh ya? So, this is how we get 3 marks. Okay, how we get 3 marks ya. Okay, alright. Okay, 0.01, 0.112. Okay, alright. Okay, seterusnya. Nanti yang baru masuk ke. Okay. Okay, soalan B. Muatan haba tentu C bagi cecair itu diberikan oleh formula C sama dengan PT bagi M theta. Okay, so actually dia daripada formula PT sama dengan MC theta lah. Di mana PT adalah tenaga elektrik tukar kepada tenaga haba. Okay, so C sama dengan PT bagi M theta. Okay, P is the power of electric heater and M is the mass of liquid. Using the value of K, okay, remember K is the gradient, kecerunan. Okay, kecerunan ini. And the given formula, calculate the value of C in SI unit. Okay, highlightkan SI unit. Okay, alright. So, kita perlukan nilai daripada kecerunan. Jadi, macam mana kita nak masukkan nilai K ini ke dalam formula ini? Okay, kalau you masih ingat, paksi okay, untuk graf kita tadi kan, okay, theta adalah paksi Y. T adalah paksi X kan. So, kalau untuk kecerunan, kita menggunakan Y bagi X kan. So, Y bagi X, Y adalah theta dan X adalah T. So, sebenarnya formula untuk K ini, K sama dengan theta bahagi T. Okay, faham tak? So, K sama dengan theta bahagi T. Sebab paksi Y bagi paksi X. Okay, and then tengok formula kita, kita dapat C sama dengan, kalau kita tengok ada T, ada theta kan. So, P per M darab theta T per theta. So, ini nampak tak hubungan ini? Okay, T per theta dengan theta per T. So, macam mana saya nak dapatkan yang ini? Macam mana saya nak substitutekan? How should I put? So, I have to reverse kan? Saya kena reverse. Reversekan, jadikan kalau 1 per K sama dengan T per theta. So, yang untuk T per theta ini, saya boleh gantikan dengan 1 per K. Okay, so ini adalah cara untuk kita masukkan K ke dalam formula ini. Okay, so you kena tunjukkan. You have to show this one. Okay, so saya tulis dengan lebih baik sikit. Okay, so K equals to theta per T. So 1 per K equals to T per theta. Okay, so substitute 1 per K equals to T per theta into C. Okay, so C equals to P per M 1 per K. Okay, which is P per MK lah. Okay, boleh. So,
kuasa P adalah, tadi ada berapa, dia kata berapa watt lah. Okay, 100 ya. Okay, thank you. Okay, 100 watt. Dan GSIM adalah 200 gram kan. Okay, so 100 watt. 100. So, dalam kerja kira, you tak tulis unit tak apa. Okay, 100. 200 gram ini, okay, you tengok SI unit kan. Okay, saya tahu untuk kimia dia pakai gram. Untuk fizik kita pakai kg. Because we have to refer to SI unit. So, 0.2 times, okay, this K is the value just now, 0.112. Okay, so at the end you get the answer. Okay, tekan kalkulator saja, 100 bagi yang jawapan ini. So, berapa jawapan dia? Okay, you should get job answer like maybe 4,000 and pakai kalkulator. Okay, 100 bagi 0.2. 0.2. Okay, bahagi lagi 0.112. Okay, saya dapat jawapan lebih kurang 4464.29. Okay, so kalau you ingat unit dia, okay, kalau you ingat unit untuk muatan haba tentu, dia adalah Joule per kg per darjah Celsius. Okay, ini adalah unit. Okay, 4464.29 Joule per kg per darjah Celsius. Okay, let's say if you forgot the unit, but don't worry, okay, don't be panic. You still can write the unit from your working, okay. So 100 ini adalah 100 watt, okay, watt. And then 0.2 ini adalah 0.2 kg, okay. And then dalam 0.112 ini adalah, okay, dia adalah darjah Celsius per saat. Okay, darjah Celsius per saat. Ini daripada jawapan tadi kan. Okay, so dia sama dengan you punya jawapan 4464.29. Okay, you tengok kita ada watt. So watt per kg per darjah Celsius per saat, maksudnya apa? WS. Okay, per saat, that means kita darabkan. Okay, so WS ini watt saat sebenarnya adalah joule. Okay, so kita boleh gantikan watt saat dengan joule. Kalau you tak ingat joule, you tak tahu joule ini, at least you mungkin you tulis W watt saat lah. Okay, maybe penanda akan bagi you betul. Okay, lebih baik daripada you tak tulis langsung. Okay, so no need to memorize the unit. Biasanya kita boleh dapat daripada kita punya kerja kira. Okay ya. Okay, so the last one. Okay, lepas tu kita boleh break lah, break mungkin 5 minit lah. Okay, so apa yang berlaku kepada kecerunan graf? Okay, so if mass increase, what happen to K? Okay, so daripada tadi, C sama dengan P per M 1 per K. Okay, so C sama dengan P per MK. Sekarang dia tanya apa yang berlaku kepada K. What happened to K? So, K equals to P per CM or MC lah. Okay, MC. So, you say if mass increase, what happened to K? K will decrease. Yeah, good. Thank you. So, K will decrease. Berkurang. Okay, berkurang. Okay, berkurang.
Okey, kemudian soalan D, dia mesti tanya punya, okey. Satu langkah berjaga-jaga. Okey. So, biasanya we will write something like, okay, experiment is repeated to obtain average value kan. Okey, eksperimen diulang beberapa kali untuk mendapat nilai purata. Okey, ini adalah jawapan standard lah untuk setiap eksperimen. Okey, mendapat nilai purata. Okay, experiment is repeated for a few times to obtain average value. Experiment is repeated a few times to obtain average value. Okay, this in English lah. Okay, so jawapan lain adalah okay, kedudukan mata mesti berserenjang. Okay, bukan parallel lah. Okay, berserenjang dengan nilai skala bacaan. Nilai skala bacaan apa? Okay, in this case, mungkin contohnya termometer. Okay, ataupun jam ranting lah. Okay, so ini bergantung kepada eksperimen. Okay, kalau contoh kita buat soalan eksperimen tentang bandur kan, so jam ranting pun boleh, pembaris pun boleh. Okay, so depends on the question. Kalau buat soalan elektrik, so bacaan ammeter atau voltmeter. Okay, jangan selalu tulis benda yang sama. Okay, the eye must be perpendicular. Okay, the keyword is perpendicular. The eye must be perpendicular to the scale reading value of what? Okay, reading scale value of thermometer. Okay, or stopwatch. Okay. Okay, untuk soalan ini dia ada satu lagi tambahan lah, langkah berjaga-jaga. You boleh tulis lah. Okay, so kita tahu untuk langkah berjaga-jaga sebenarnya banyak. Kita nak pastikan dia punya haba dapat dipindahkan secara berkesan. Okay, so kita akan selalu mengacau kan. Okay, mengacau cecair. Okay, kacau cecair supaya suhu maksimum kacau cecair dan suhu maksimum dicatat. Okey, suhu maksimum. Sebab kita kacau cecair, kita akan dapatkan pastikan haba dipindahkan secara seragam. Okey, stir the liquid. Okay, kalau boleh tulis continuously pun boleh, continuously so that the heat is distributed evenly. Okay, so that the heat is distributed evenly. Okay. Okay, biasanya soalan 2 pelajar akan struggle lah, tapi you jangan rasa panik ke apa. Okay, even though you haven't seen this kind of formula or what. Okay, soalan dia tak akan susah, ni cuma gunakan teknik yang sama saja. Okay, so the time now is 9:45, so I think I give you a break like maybe 5 minutes. Okay, then we will discuss about the section B, the experiment. Okay, do we need to memorize all the procedure, all the steps of the experiment? Okay, so later I will tell you the technique. Okay, so see you at 9:50. Kita jumpa 9:50. Okay, anda boleh biarkan saja pergi tandas ke, pergi makan ke. Okay, kita jumpa dalam 9:50 ah.
Yes.